Tale. Oo. Galingan nyo kasi papasa kay Tito Le. Ginagalingan talaga nito niyang. Nice niyang. 100 niyang. Tito Leo, ginagalingan. Para sa New Year kang New Year. Sabi mo, Tito Le, advance junior na to para sa next year. O, ginagalingan talaga nila, oh. O, ginagalingan talaga. Yan. Galingan nyo. Oo, ginagalingan talaga. Spaghetti lang yan. Spaghetti pababa. Oo. Oo. Yan pa. Sige, 20 pala yan kay Tito Rustan eh. Lagot ka, Tito Tan. Kaya pala ginagalingan eh. May pa-horsey-horsey pa si ate, Tigbe 20. Galing, lumitot talaga. Babaga, pababaan. Oh. Galing Ano ba? Tapos na.